Higala, kumusta o mayong buntag? Adlaw nga Miyerkules, ika-11 na sa Oktubre tuig 2023, no? Ug niya nagkaduol na gyud, nagkaduol ng Pasko kay nagsugod na manggali nga daw na nasay na daygon. Well, para nako mas mayo man sabna pagpa nga magapahinumdum nato nga kuha na gyud ay ang kakamig sa ang kakamig sa kabuntagon, ang hangin nga mabugnaw, nagpamatuod na gyud nga hapit ng Pasko. Kay magkaduol na gali ang Pasko, musugod na kining buwan nga sa ang mga November, pagsugod October, November, September, October, November, December, mga ber na gali, bugnaw na magyud ang hangin. O nga karong buntaga manghinaot ang atong unang hinaot kami dinhi sa Lungsuranon Radio nga ang tanan nga nagsunod na ining atong tulumanon anaa sa maayong panglawas karong buntaga aron nga maka istorya ta, maka hisgot ta, makapadayag ta sa atong una-una sa mga nagunang mga isyu nga atong hisugotan karong buntaga ug ato sang mga nabatian. Mangumusta ko sa naandan sa atong mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Ormoc, apil ang tulo ka dagko nga distrito dinhi sa syudad kay ang 28 gitulo naman lang o hinaot nga ang tanan balikon ko nakapreparar na para sa umaabot nga eleksyon sa Oktubre 30. Ang campaign period akong balikon magsugod sa 18 okay, 19 niining buwan na matapos pagka 28 kay pagka 29 pahuway man lagi kay ang pagka 30 mao naman ang eleksyon. Hala, kumusta mo diha? Kay para namo dire murag sa Ormoc, murag mag-okay man. Wa man ta kabati nga dunay kagubot, wa man ta makadawat og balita nga dunay hindi ta bisan gali naglalis. Murag naman ni maayo. Sa ato pa kami din ang mga kaigsuonan nato dinhi sa Dakbayan sa Ormoc nagpaabot sa eleksyon, nagpaabot sa campaign period nga inyong ta mahinamon pero malinawon. Wa ang kainit sa buot. Dili parehas nining uban nga mga dapit sa nagkalain-laing sa Luzon, Visayas ug Mindanao, no? Nga medyo nagkagubot kay dinhi sa rehiyon doon na naman say mga gikareport nga gipusil nga kandidato o sa Samar doon na sab sa mga dito sa Luzon ug sa Mindanao mao gihapon na ay gipamusil nga mga kandidato nagfile mga re-electionist o bag-ong doon na siya uban gipusil nga bag-ong nag-interest pagdagan pagka kapitan sa barangay. Kana makaingon ko nga ano ba yung initong mani? Ngano man nga dili na malang nato sabut-sabuton himuo nato ang eleksyon nga malidawon nga inamigo kay total ang tuyo og tumong nato pag serbisyo raman. Gawas og doon na tay lain nga tinguha og tuyog tumong ngano nga manghisog mangyunta. Unsa bay rason o katarungan nga initon man nato ano bang mahimuon man natong bayolente ang pinili ay nga unta serbisyo man ang atong tuyog tumong. Okay, nahala. Good morning sab sa mga kaigalaan nato sa 4 distrito sa Albuera, Cananga, Matag-o, Palumpon, Isabel ug Merida. Hinaot ang atong mga partner nga mga amigo nga mga opisyal diha gikan sa mayor, konsehalis sa munisipyo, mga kapitan o mga konsehal sab sa barangay, preparado na sab. Muna'y giingon nga andam na kay aron pagsugod yun sa campaign period sa 19, hala, sugod ayon ta sa atong mga meeting nga himuon sa nagkalain-lain nga mga sitio sa inyong barangay. O gunya, maayong tingaling determinahon ninyo ang kamong mga kandidato, hain bang dapita sa barangay ang inyong poster area. Diin adto dito ang inyong mga propaganda. Maayong klaroho na
ug usab maayo sab nga sa dili pa magsugod ang campaign period, usa ninyo sa barangay mahimo ang kapitan o bisag kinsa nga konsehal nga mangutana dito sa Comelec nga Mr. Comelec, wa bay bag-ong kausaban. Katong briefing nga among nadawat ninyo sa dihang nakapile kami sa Certificate of Candidacy, wa bay kausaban. Sa lagtong nga pagkasulti, maayo na nga inigsugod ninyo sa kampanya, nakasabot na mo sa reglamento o nya ug do naman makasabot sad mo. Mao nay atong gipanghinaot. Mangumusta sabta sa tibuok rehiyon 8 sa atong mga kahigalaan, kaigsuonan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, sa mga nagkalain-laing dapit sa nasod. Diin tuwa na daghana ang mga Pilipino nga tuwa didto mo ni Muyo. Gali murag di ko makatuo do. Nga kalayo na ni adtong Israel. Nga Cebu sa report. Doon na naman kuno dito yung mga 35,000 ka mga Pilipino nga tuwa na dito mo ni Muyo. Dili kay to agyon man ni Muyo. Ang uban na trabaho, ang uban na ni Muyo kay nangaminyo man dito. O gani Sibo sa atong nakuha nga impormasyon, apil sa di itong mga Pilipino nga mga OFW dito nga muapil unta sa barangay o iski eleksyon din sa ato. Kadtong niining Oktubre 30. Gani ang registration kuno unta matud pa sa balita nga atong nadawat karong buntaga, gipapuspon usa ni ipasuspenso usa ipapuspon o ipasuspenso usa ni Chairman Garcia, George Garcia, kay lagi nagkagubot pa man dito. Makabutar ang mga kaigsuunan ta sa Israel kung magsigi ang gubat. Di yun tingali kay di man mapadayon ang registration. O gawas pasab kinsa man kahibubutar, kinsa pa man kahay makahimo pa makaha ang atong Philippine Embassy dito nga mag-supervise og sa election unya kung magsigi og kagubot. Mao nga kana mo'y atong bantayan sa nakuha nato nga mga impormasyon karong buntaga. Og karon atong sugdan ang atong mga tinagsip sa mga balita nga napunit. Ako ba murag nanlibaut ang akong balahibo nga nga nakabati sa pamahayag sa usa ka caregiver, no, nga tuwa dito sa Israel. Iyang gihulagway sa dihang gi-interview siya, iyang gihulagway ang iyang nasaksihan og eksperyensya sa gubat sa Israel nga matud pa niya traumatic. Ambot og unsaon ni mo niya na pag-analisar sa kanang term nga traumatic, makahahadlok baka o unsa baka gyud. No, mao kana ang sitwasyon kuno dito sa Israel matud pa niining Pinoy caregiver. Iyang gihulagway ang iyang nasaksihan og eksperyensya sa gubat sa Israel nga traumatic. Ug unya matud pa diri lagi matud pa sab sa dugang balita mahitungod sa gubat sa Israel, duha ka Pinoy ang gitahong namatay sa gira sa Israel ug kini gikumpirma na sa Department of Foreign Affairs. Sa ato pa klaro na gyud ni nga giingon nga duha ka mga Pinoy ang namatay. Unsa ba nga sila OFW o unsa ba? Kay sibo sa nakuha nato sa mga kasayuran nga atong hisgutan kagahapon nga dinhi ning atong tulumanon nga munay giingon primero wa pay gitaho nga namatay pero nining pag-ulang duha ang klaro kuno nga namatay. Ug unya mga 26 ka mga Pilipino ang nasagip ug gani gilikay na kuno. Ang uban sab dili makontak. Doon na say mga Pilipino kuno nga nangawa kay gitaho nga gitaho nga unsa kadto gitahong gikidnap sa mga Hamas
militante Palestinian militar kanang mga Hamas kuno mga militanteng grupo sa Palestino nga mao'y nangidnap kuno niining mga igsuon tang Pilipino pastila no pagkapeligro ug unya ni apagyod ang unsa pa ni hain pa ning ato ning usa-usahon go ang mga gibalita nga karong buntaga nga nasagip nato din hining atong tulumanon ug unya ni apa ina ni sa wala mauna kato ang atong mahitungod ni atong napunit nato nga insidente o kung nahitabo dito sa Israel. Sa laktong nga pagkasulti, sige pagyod ang kumbate dito, may mga kaigsuunan tang Pilipino nga nawa o unya na sige kini karon pagduki-duki sa mga kaigsuunan nato sa Foreign Affairs Office nga tuwa dito sa Israel. Manghinaot taon nga kadtong gitaho nga gikidnap, marilis, kadtong nawa makit-an unta kay kadaghanan kuno ini nanago manggod niya ng kanabang shelter kanang taguanan nga pag-abot nga dunay mga bomba kanang iri unsa ba toy termino niya irid unsa di magkayo ta suhito lagi pero ang ako lagi na sa mga dapit kana nga mao'y taguan nga makalikay kuno sa mga bomba nga ipaabot ngadto sa mga syudad. Mao nga nagpaabot og dugang pang-impormasyon mahitungod sa nahitabo nga gubat sa Israel ay ang ato na lang nga hinaot unta nga kadtong mga Pilipino nga gikidnap ug dinukot gikidnap mahabalik unta dili unta intawon kadto sila mauyamot mamatay no pastilan pagka makaluluoy nahaabot sila sa Israel karon aron manginabuhi ug unya adto na hinuon nila hisugati ang kamatayon hangtod kanus matapos kining gubat sa Palestino ug sa Israel kay labay raba matud pa sibo sa atong gisgutan kaghapon nga dako kayo ang pagtapyas dako kayo ang pag-us-us sa presyo sa petroleum kay ang diesel 3.35 ang gasolina 2.70 3 ang gas ang kerosene pero wa pagani mainit ang atong pag-istorya doon na natay nadawat sab nga plus report o balita nga gituhuan nga mo-increase dili din hilang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan ang presyo sa diesel ug uban pang mga petroleum product tungod lagi sa gubat diha sa Palestino ug sa Israel. Hangtod kanus nga magsige na dan kining pipila ka adlaw nga pagkanaog sa presyo sa atong petroleum product sa Pilipinas murag kadiyot ka tingali kayo ni pila ra ka ni kaadlaw kay nagsugod ni kagahapon karon sige patingali pero i-implementar na gali kana kunong pagtaas kay gituhuan man gyud worldwide tibuok kalibutan nga musaka gyud ang presyo sa petroleum product tungod niya ng gubat sa Palestino o sa Israel. Hinaot nga dunay mga inumta kahigayunan nga doon na ba sa puntay ubang mga silingan nga mga nasod nga mo inumta magpanuyong, magpatunga ug mutambag na mahunong na unta ng kagubot. Kay aron dili maapektuhan ang uban sa tawo mga gagmayng nasod. Nga gani ang matud pa diri sa uban nato nga mga nga unsay nga niining nakuha nga mga balita nga pagkapeligro gid ay matud pa nga niining atong nakuha nga impormasyon nga tingalig madako gyud kuno ning gubata tungod kay kining kagubat sa Palestino sa militanteng Hamas sa Palestino ug sa Israel tungod kay ang Amerika kuno
nagpadana sa ilang military assistance, unang military assistance sa ngadto sa Israel. Kay gibalita kay kumo ang Israel kaalyado, dili magkuno ang Amerika gyud magkatalikod sa ilang mga alyado nga mga nasyon nga nagatubang og problema saban niining gubat karon nga nahitabo entry sa Israel o sa mga militanteng Hamas sa Palestino nga misong kanila og maong nga nagkagubat gyud kini nga sa ato pa ang Amerika matun pa nining nakuha natong kasayuran nagpadana sa ilang military assistance, unang military assistance ngadto sa Israel. Atong unsa bakaha nga assistance kana ato niya nang mahisgutan din hinining atong tulumanon. Okay. Ngari na ta sa uban nga mga tinagsip sa balita sa mga higala. Karon ikaduha nga atong lain nga issue sa tinagsip sa mga balita nga atong hisgutan mao kining giingon nga pag-angkat og baboy. Gi mamalit na santa og baboy kuno dito sa gawas. Mao kuno'y plano. Giplano na sa Department of Agriculture. Tungod lagi kuno kay naapektuhan ang atong supply sa nason tungod lagi kuno sa ESF kon Asian swine fever. Ambot og unsa gi linugdang ani no kay doon naman say grupo dunay pamahayag nga gibuhian ang chairman sa gani karon kongresista si kongresista Nick Briones nga nagrepresentar sa AGAP Party List. Siya ay chairman sa Pork Producer Confederation of the Philippines. Matod pa niya, matod mao kini ang iyang mga pamahayag. Una, matod pa niya, nganong medyo kinunta maapektuhan yun ang lokal nga mga magbabawi, maapektuhan kuno ang lokal nga nagbuhi og baboy tungod kay sa nakita pagkakaron ubos kaayo kuno ang taripa sa imported nga mga baboy. Sa ato pa ubos ang ubos ang bayranan sa mga mag-import og baboy. Ug unya matod pa niya ang kanagog kunong Executive Order number 10 nga nagpaubos sa taripa sa baboy o ubang agricultural product, dili na samunta ni pasigihon, hindi palawigin, di ba padayunon pa, hunungon na kuno unta kini. Matod pa ni representante Nick Briones. Unya, dili kuno unta ang ayan sab nga magpatupad og price ceiling sa karning baboy. Sa naktong nga pagkasulti, dili samtingali ang ayan matod pa ni Briones. Pero para nako, maayo gani, if I am to suggest nga unta, tagaang yung suggested SRP ang precious baboy. Doon na sa suggested retail price, doon na sa presyo nga implementar sa presyo sa kababoy per kilo. Kay ugwa sab na dan magpataka lang sa tao ni sila. Pero hinoon para nako naka-experience na magug kita. Nga kaniadtong dekalit lang adi pagpalit og baboy dito sa gawas. Ug unya wa sila'y survey nga gihimo sa tibuok nasod. Mayo unta og dunay survey sa tanang mga sa tibuok nasod, ang mga regional office sa agriculture sa tibuok Pilipinas patagaon og report kung kumusta ba ang mga baboy diha sa inyo, ang namuhig baboy, o kumusta ba ang mga negosyante, ang mga mga producer sa baboy diha niya ng inyong area, wa na ba'y mga stock nga sa nagtulo pagkasulti pangaklarohon usa ug wa ba'y mga stock ang lokal nga mga producer magbababoy. Kay ug duna unya tugutan lang diretso dayon nga mag-import ang mga negosyante dato magpalit dito sa gawas
Ug unya ang bayranan ra ba sa buhis, ang taripa barato kayo, ang kalagmitan ang matikyaob nga negosyo mao ang maigo in town ang magbubuhi og baboy nga dinhi sa ato ang mga Pilipino nga magbubuhi og baboy. Mao nga hinaot unta nga kining atong hisgot karong buntaga ba. Mahitungod niining sa baboy nga nagplano kay dunay mga magbababoy gyud nga sumpak nga magpalit sa samtang dili pa maasirtin, di pa maklaro nga nagkuwang gyud, magkuwang gyud pa. Sa ato pa ang matag rehiyon pangayuan ni Presidente Bongbong Marcos og pamahayag pasihimuon sila og certification sa survey nga ilang gihimo nga dire sa among region wa na kay naigo mi sa Asian Swine Fever ang uban sa region ug unya kanay basihan kana nga report gikan sa nagkalain-lain nga mga regional office sa Department of Agriculture sa tibuok nasod adto na ipadangat ngadto sa Malacañang ug himuong base sa presidente pagpakanaog sa iyang hukom. Kung makita nga maayo pa ang supply, no, dili ta magpalit kay atong protehian ang lokal nga mga magbababoy. Pero kung makita pinasikad sa data nga gipadangat diha, pinasikad sa survey nga magkuwang ang atong pila na lang kaadlaw, pila na lang kabuwan, mahurot na ang stock sa baboy, dan angayan sa tingali nga mag-importa, angayan sa tingali magpalita. Ug unya kanang pamahayag nga gipagawas ni Representante Nick Briones nga ang chairman sa Pork Producers Confederation of the Philippines nga lagi minus ang taripa sa minus ang bayranan sa buhis sa magpalit o baboy sa gawas, may something aning istudyuhan ni sa atong mga magbabalaod. Iya sa nang istoryahan usa sa kaya sila mo pakanaog sa ilang desisyon unsa bay maayo ug makaayo sa atong nasod. Okay, nahala. Ari na sabta. Lain na say atong puniton nga tinagsip sa mga balita. Karon doon na katay nakuha nga impormasyon. Matod pa sa survey, ang local kuno nga production sa bugas sa atong nasod ni bumagsak sa ato pa ni ubos kumparar kuno sa 24 years low miubos kuno ug hambot haing dapita tingali ang mga us-us na ini kadto tingali mga area nga nagsigi og lunog, nagsigi og bagyo nga naigog sa bagyo. Dan ato nya nang klarohon og obserbahan pag-ayo. Ug unya ni ana ang mauna ni ang problema nga giatubang in town karon ni suspended LTFRB in charge ang pangulo sa LTFRB nga si gisuspenso nga si Guades III kay gipa-explicar siya sa Department of Transportation and Communication kamay kalabutan kuno sa jeepney modernization nga malagi kuno dunay korupsyon nga nahitabo. O gani, ang sakit niini kay sibo sa balita nga atong nadawat karong buntaga. Giingon nga ang tinuod ba ni? Nga ang si Secretary Bautista, sa Jimmy Bautista sa Department of Transportation og duha ka kongresista mura kunog gilambigit sa anomalya sa LTFRB. Kini may kalabutan magkukuno sa kining gitawag lagi nila nga modernisasyon. Ug unya kini sa kunong mga pag-assign og ruta. Kay naa kuno yung mga ruta for sale. Noon
matod pa sa balita nga atong nadawat nga kining si Secretary Jimmy Bautista mi nanghimakak niini kining giingon lagi nga siya og duha sa mga kongresista nahalambigit kuno sa katibalian matod pa sa report. O kini hinuon gipanghimakak ni Secretary Bautista. O kunya maghinaot lang ta nga matinuod sa gyud kay maklaro gini ug unsa bagay katinuoran. Do na bay tinuoray nga kahugawan diha kay ang mga jeepney operators nga gipangutana mga grupo sa mga pango sa mga jeepney operators and drivers miingon man nga wa kunoy kahugawan nga gihiway katiwalian nga gihimo si Guades. Kinsa ba kay nagsulti niini sa tinuod? O gunya kay gisuspinso man lagi si Secretary Guades sa si Chairman Guades sa LTFRB. Ang gipuli niya mao si Attorney Mercy Paras Lienes. Mo'y gitudlo nga OIC sa LTFRB. Sa ato pa ang kining tanan nga mga kalihukan pagkakaron doon na nagidi ay OIC. Kay samtang under suspendido si Guades ang LTFRB chairman doon ay may puli niya nga doon ay gitudlo nga OIC nga mao si Attorney Mercy Paras Lienes. Ug niya pa wa baka ni sila personal nga panagbingkil no. Kay kini si Jeep Tumbado kanhi tao ni suspended LTFRB Chief Guades. Ug niya kini si Tumbado mao'y source mao'y maingon may klaro og matod pa niya matod pa ni Chief Tumbado nga kanhi kining bata-bata ni suspended LTFRB Chief Guades may klaro siya nga personal niyang desisyon ang pagbulgar sa kahugawan sa LTFRB. Sa ato pa og tinuoray nga ta diha siya magtrabaho sa LTFRB sa una ug doon na manggali tinuoy mga palusot o mga pangwarta aw nakasabot gid siya. Og kanang giingong laging giingon nga kanang programa nga modernisasyon, jeepney modernisasyon kay medyo nagkagubot man gani naa naman say umaabot kuno nga kining tigil pasada di na nag-strike na sab dunay pipila ang manibila usa ni ka organisasyon sa mga driver sa mga jeepney operators nagplano man nga mohimog strike tungod lagi niadang pagsupak gid sila niadang jeepney modernisasyon. Ug niya kana laging tinuoray basab lagi nga tungod ining jeepney modernization daghan ang nahalambigit nga mga naapil na gali in town si Secretary Bautista o gining duha ka kongresista nga tingali may kasayuran kuno may kalambigitan giapil sila sa mga giingon nga mga maniobra nga kahiwian diha katiwalian sa LTFRB. Atong paabuton og unsa gi linugdangan niini. Atong paabuton og maka-explicar ba si Guades kay daw na may mga grupo lagi sa mga jeepney driver sab operators nga nagpaluyo og may pabati sab nga wa sila nakita nga kahugawan diha sa LTFRB. Kinsay nagsultis tinuod ato niya nang mahinumduman ato niya nang mahibaw-an sa paglabay sa pipila ka mga adlaw nga sugdan na unya kay doon na may panuki-duki o investigasyon kay doon na may tao gyud nga bibarog nga kanhi empleyado bata tingali ni LTFRB Chief Guades
nga si Mr. Tumbado, Chief Tumbado, nga may klaro gyud why nagsugo niya. Personal niyang desisyon nga ibulgar ang katiwalian, ang kahugawan sa LTFRB. Dan balikon ko, paabuto nato. Paabuto nato og unsay linugdangan niini. Karon sunod nga tinagsip sa balita nga atong napunit, medyo murag na tinuod ang akong pagduda. Nga kay gibalita manggod nga kuan kuno ang Chinese Coast Guard mura kunog gita unsa may klaro nga binisaya ni ana gitaboy o gitaboy ang Philippine Navy kuno. Ug unya gipanghimakak nga dili na tinuod ang Armed Forces of the Philippines nang himakak sa gibalita nga gitaboy sa Chinese Coast Guard ang barko sa Philippine Navy. Dili kuno na tinuod, bakak na fake news tingali gini. Dan hala, magpaabot lang ta og unsa bagyod ka tinuod. Tinuoray siyaro ang atong Navy kadang unsa nga ining papahuwaon lang sa mga Chinese Coast Guard. Hinuon nakaingon ta naunsa na ba ning atong silingan nga nasod ng China? Ngawa naman, matod pa nila, kanang baho di masinlok, West Philippine Sea, ila nagyod kuno na sa China, sukad pa kaniadto sa ilang mga katigwangan. Uy, unsa man di ay kining mga ang hukmanan sa kalibutan, ang International Court, namakak di ay ni. Wa di ay ni sila maduki-duki, sa diyang may pakanaog sila nga kanang West Philippines, parte sa West Philippines Sea ug baho di masinlok apil na sa kan economic zone sa Pilipinas ug iya na sa Pilipinas. Ambot og asa gid kahakutob ni unsa magyud kahay rason nga pastilan. Grabe na magyud kaayong pangangkon nila nga wa gid ay ta kita di ay Pilipinas wa gid tay baro wa gid tay kining yun ta wa gid tay kahigayunan nga makaangkon kay ila di ay na sukad pa ni adto sa ilang katigbuangan. Hala, manghinaot ng samtang nga matubag dayon ni sa atong mga kadakuan sa Department of Foreign Affairs, sa matubag ni sa atong mga sa atong presidente kay pastilan no. Unsa na mo lang kahibahitabo kay og tinuoray pagyud ka nga ila ni sukad unwa untay kahigayunan nga inyon ta ang uban sa mga nasod makakuha og parte diha panalitan ang Vietnam, ang uban uban pang mga nasod nga doon na sa diay ilang claim diha ni anang South China Sea. Pero pagkakaroon og sila'y pasultion ang China ila ng tanan nga area. Wagi ato why laing nasod nga nag-iya diha, why Pilipinas, why Australia, why Vietnam ug uban pa, Japan ug uban pa nga may kahigayunan nga nag-iya diha kay ila na sukad pa niadto sa ilang katigwangan. Nahala paabuto nato og unsa gyud resultado ni ana. O karon ni ana sab mo punit na sa taglain nga hisgutan. Uy, maayo, nindot nga balita kay makapalipay ni. Pero layo pa man. Ang Oktubre 30 di ay batod pa nining nakuha natong impormasyon sa report nga akong nadawat karong buntag mao nga ang Oktubre 30 gideklarar sa Malacañang nga non-working holiday tungod ni sa barangay ug iski eleksyon. So sa ato pa Oktubre 30 way trabaho, non-working holiday nga gideklarar sa Malacañang tungod sa eleksyon. So, sayon ka na. Wa na problema kadtong mga tuwa magtrabaho dito sa gawas o gunya ni mamutar sa ato makapauli kay atol sa eleksyon ang eleksyon gideklarar man nga non-working holiday. O gunya ni anata lain na sab nga
tinagsip sa balita nga atong napunit hudton usa ni natong tinagsip sa balita sa dili pata mo hisgot og mga isyu. Pagkalami balita ano. Apil ang Sugbo di ay. Ang Quezon City ug Cebu City mao kuno'y pinakadato nga syudad sa nasod. Matod pa nining report nga atong nadawat. Kinsay unsang ahensya ang nagdekla ang nagpagawas dinhi wa hinuon hisguti diri. Pero gideklarar kuno nga ang Quezon City ug ang Cebu City mao'y pinakadato nga syudad sa nasod. Matod pa niining tinagsip sa balita nga atong nadawat. O kanya, kadtong public utility vehicle modernization, gipasuspenso kuno usa katong programa nga public utility modernization pagmoderna kana laging modernization ng mga jeepneys gipasuspenso usa sa pipila ka mga usa ni si Senador Po kay lagi tungod nining gitaho nga korupsyon. Sa laktod nga pagkasulti dili tingali usa mapadayon kining PUB modernization kay gipasuspenso man usa ni tungod lagi niining gitaho nga dunay korupsyon nga gali daw na hadambigit na nini na apil na in town ang atong Secretary of Transportation and Communication ug kinsa kaha kini kanang giingon nga nahalambigit sab nga kinsa kini senador ba ni o kongresista ba ni kay giingon man nga duha kon hain na ni ato ra gud usang liong klarohon ta ni kay dili ta mag historya o dili gyud klaro kana gyung duha ka kongresista si Transportation Secretary Jimmy Bautista ug duha ka kongresista gilambigit sa korupsyon sa kuan lagi kana laging jeepney modernization. O kunya ni anasabta atong tiwason kining tinagsip sa balita nga atong gihisgutan karon kay aron nga makapadayon ta sa pipila ka mga issues nga importante kayo. Nga sa ato pag kining jeepney modernization wa na usa ni hunong usa ni suspended usa ni kay gisuspenso usa li gihunong usa ni tungod lagi kuno sa kahugawan nga hashtag gani ang secretary sa Department of Transportation na halambigit ni ini gi-appeal ni ini o duha ka kongresista kinsa kaha ni nga duha ka kongresista wa man sad nganli o niya ang katapusan nga tinagsip sa balita nga atong akong hisgutan pagkakaroon kining giingon nga lima kuno ka ahensya sa gobyerno doon na kuno zero kuno ang confidential fund sa ato pa lima ka ahensya sa atong kagamahanan why confidential fund sa 2024 budget unsa man ka ng mga opisinaha kana moy atong klarohon unya no kay doon na koy natuki nga gamay nga murag ang DepEd DA unsa pagkadto basta kay lima kini ka ahensya nga zero kuno ang confidential fund sa 2024 nian sa budget sa 2024 ug makuha magali ni nato kay di lagi kay ko magdali-dali kay kana maklaro magyud nato dili ko maghisgot dinhi og kanang wa tay base no kay lisod na dili ta magdag balita nga dili way kamatuoran nahala dinhi matapos ang atong paghisgot niining tinagsip sa mga balita karong buntaga manghinaot lang tang kining ugon niya pa sa di ay lain kining giingon nga gibalita nga
lima ka ahensya sa gobyerno, zero confidential fund sa 2024. Wa kuno'y confidential fund sa 2024. Pero, adunay pero. Kay matud pa dire, sibo sa ato sang napunit gihapon nga balita sa tinagsip sa balita, ang pagtapyas kuno o pagbalhin sa confidential intelligence fund sa 2024 budget, padayon pa kuno giistudyuhan sa mga senador. Nga sa ato pa, kining pag-ingon nga wa na budget, wa sa budget sa 2024, kining 5 ka mga ahensya sa atong kagamhanan nga kana sa Kamara na, pero sa Senado matud pa nining napunit nato nga tinagsip sa balita, ang pagtapyas kuno og pagbalhin sa confidential og intelligence fund sa 2024 budget, wa pa kuno padayon pa kuno giistudyuhan sa mga senador. Kung ang Kongreso, ang Kamara nakahimo nagdesisyon nga 5 ka mga ahensya ang zero confidential intelligence budget, nga wa na sila budget dia, zero na ang ilang confidential o intelligence budget sa 2024 nga budget nato, sa budget sa 2024. Ang sa Senado wa pa ang pagtapyas matud pa nila ug ang pagbalhin sa confidential o intelligence fund sa 2024 budget, padayon paday kunong giistudyuhan sa mga senador. So, atong paabuton, hain gyud ang matuma niini kinibang tinguha sa sa Kamara nga kuhaan ang budget yun. Wa na sila budget ang kining 5 o kini bakahang pagtuon sa Senado. Kay higala na interes ko paghisgot niini tungod kay sa issue sa Philippine Star, sa editorial niini niadtong guwa sa Lunes, Oktubre 9, sa editorial nila nga giuluhan ang ilang editorial og courtesy for VIPs, matud pa dire. Ato ragoning tukion o gamay, matud pa dire. People generally do not begrudge the President of the Republic the courtesy of traffic free. Natural man na. Kahit tagaan man yun ang presidente og courtesya. Ano? Yusa pa di ay. Hain na ni. Karuna. Murag dili ni. Wa ni ka... Di ara di ay. Tinilaging gihisgutan nato no. Ang Senado o ang Kongreso nakadesider na nga sa ilang budget nga giaprubahan 5 ka ahensya ang wa nay confidential o intelligence fund, zero na. Pero ang sa Kongreso, balikon ko, murag giistudyuhan pa nila, tapyasan ba, kuhaan ba, o unsa pa gyud diha, tapyasan o ibalhin ba ang confidential o intelligence fund. Sa gawas di ay sa ni adtong Domingo, Oktubre 8, ni Sipiat kong pagbasa katong sa editorial gihapon sa Philippine Star. Ang editorial giuluhan nila og enemy of good governance. Batod pa dire ato ranin tukion. Speaker Martin Romualdez miingon nga siya uyon sa Speaker Martin Romualdez said he agreed with Vice President Sara Duterte's confidential and intelligence fund must be used for promoting peace and order. Matud pa niining editorial nga si Speaker Martin Romualdez uyon sa pamahayag ni
may uyon sa Vice President ni Vice President Sara Duterte nga ang confidential o intelligence fund gamiton para pag-promote sa kahusay o kalinaw para sa peace and security. The House of Representatives, Romualdez said, is currently moving to realign the CIP to agencies that are involved in securing the nation and people, particularly in the West Philippine Sea. Matod pa diya, ang Kongreso kuno, ang House of Representatives, matod pa ni Romualdez, naglihok mihimo nga og lakang nga i-realign, ibalhin ang confidential o intelligence fund sa mga ahensya nga ngadto sa mga ahensya nga nahalambigit og ang ilang papel og kainunta ang ilang function og kalihukan mao ang pag-secure sa nation sa pagportiher sa katawhan ug sa ilang kabtangan sa pagsiguro sa nasod ug sa katawhan. Labi na gyud kuno ang sa West Philippine Sea. Ano, the criticism of CIP are not directed ngadto sa pundo, matod pa ni Duterte. Under purpose, but balikon ko ha, ano, matod pa, the criticism of CIP are not directed to the funds under purpose. Sa ato pa ang pagsaway sa confidential intelligence fund, wa ito mo ngadto sa pundo o sa ilang katuyuan, pero but at the allocation of 100 ngadto kuno gitumong kuno ngadto sa paggahin og 100 of millions in secret funds in civilian agencies whose mandate do not involve national security or public safety. Matod pa na padayon ni Romualdez, dili ka ang pagsaway kuno sa CIP wa idirekta wa itumong sa pundo o sa ilang katuyuan, pero giputumong kuno nga gitumong ang allocation sa 100 of millions in secret funds ngadto sa mga civilian agency nga ang mandato wa mahalambigit, wa dili nila papel ang national security, ang seguridad sa publiko o sa ang safety sa katawhan, ang security sa national security, ang security sa nasod o sa katawhan. No one is quibbling with the allocation of CIP to agencies involved in national defense, security in various aspects of the law enforcement. Wa kuno'y lalis ang paghatag og alokasyon sa confidential intelligence fund ngadto sa mga ahensya nga ang ilang papel o katuyuan mao ang national defense, security o nagkalain-laing aspeto sa law enforcement, matod pa ni Romualdez. O kunya, even the Philippine Coast Guard, which is a civilian agency like most Coast Guard worldwide, deserves CIP that is much larger than the total 118.725 million that it received in intelligence fund for 17 years. Matod pa niya, bisan kuno ang Coast Guard nga matawag nato nga murag civilian agency nga sama civilian agency kuno giila kuno hain ani even if the Coast Guard, which is civilian agency, most Coast Guard nga kadaghan diay, bisan kuno ang Philippine Coast Guard nga mga civilian agency nga mao sa kuno'y nahitabo sa uban ng mga nasod sa kalibutan, ang ngayan og CIP nga dako nga pundo sa intelligence confidential intelligence fund nga pagkakaroon dunay 118.725 milyon nga ilang dadawat in intelligence fund sud sa 17 ka tuig, being in the forefront of efforts of safeguarding the country's sovereignty in the West Philippine Sea. It has been dismaying to find out
that while the PCGG receive an average of less than 7 million a year in intelligence funds over 17 years, Commission on Audit showed that Office of the Vice President received 125 million in confidential funds, which is which a House member said were spent in 11 days by the Office of the Vice President in December last year. Wa gyud makalimti ang mahitungod. Matud padlagi niya, paatok na siya ning Osborne. Atok ning hisgutan. Matud pa diri. Bisan kuno ang Philippine Coast Guard nga civilian agency nga parehas sa uban nga mga Coast Guard sa tibuok kalibutan, ang ngayon nga tagaan og confidential intelligence fund nga dako-dako unta, dili lang kay parehas karon nga nagdakadawat man sila 118.725 milyon nga ilang dadawat sud sa 17 ka tuig. Tungod kay ang ilang purpose ang ilang papel o trabaho katuyuan pagdipinta man sa soberenya sa nasod sa West Philippine Sea, mura kuno og dismaying makamahay nga atong makita nga ang PCGG nakadawat lag less than 7 million a year in intelligence fund over 17 years. A commission on audit showed in the Office of the Vice unsa na ni 17 million ra adi ay kuno ang nadawat sa PCGG matag tuig sa intelligence fund over 17 years, matter pa sa Commission on Audit report. Nagpakita nga ang Office of the Vice President received 125 million in confidential fund, which the House member said were spent in just 11 days by the Office of the Vice President niadtong December last year. If it is stretched to describe the seeking rationalization of CIP allocation and the judicious use of scarce public funds as enemies of peace and nation, it is scary to hear that nation's second highest official who insists that 125 million was spent over 19 days, not 11 days, saying it's not whether it takes 1 day or 1 year of spending when it comes to confidential funds. Mauna na. Nakasabot pa. Matod palagi ko no, medyo makahahadlok nga ang labi ikaduhang highest official sa nasod nga mi-insister ko no nga 125 million nga nagigasto sa 19 days, dili ko no 11 days. Ug maingon nga it's not whether it takes 1 day, dili Mr. Kono, it's whether it's not whether it takes 1 day or 1 year or of spending when it comes to confidential fund. Sa ato pa ang confidential fund ang ahensya o ang hipi sa opisina nga tagaan sa confidential fund iya ra nang desisyon o iya bang gastoon sa usa ka adlaw o usa ka buwan o pila ka tuig ang pundo nga ihatag diha kaniya. The Vice President says that security and development do not come with price tag. True enough, matud pa niining editorial. True enough, but in the country with limited resources, whose national debt, pero kuno sa nasod kuno nga doon natay limitado kaayo nga kita nga ang atong utang miabot nag 14.35 trillion. Di judicious ang dili maayo nga pagkagamit sa people's money requires a price tag along with official receipt for accurate auditing of public expenditure. With corruption endemic at all level of government, no public officials from the President to barangay personnel can be given a blank check to the utilization of
public funds. Sus, no? Mga higala, ako di hindi isgutan kining editorial kay sa unsingan ining Philippine Star tungod lagi sa napunit sab nato nga sinagsip sa balita nga doon na pipila ka mga ahensya, doon na di ba nga gitumbok ka mga ahensya nga wa na confidential fund. Kana as far as Congress is concerned. Pero ang Senado, wa pa ka-desider. Ila pa kuno ning gitun-an. Ang ako lagi, o mugawas na, bingon ba na to, politically usahay, doon na magwidaghan sa atong mga na naglingkod karon sa atong kagamahanan na medyo usahay maglibog ta para ba lang sa ilang kaugalingon o para ba sa kaayuhan sa tibuok nasod. Kay parehas na ini pagkakaroon. No? Kung pananglitan manggali balahi ang desisyon sa Senado, sa desisyon nga gipagkadaog karon sa Kongreso nga kining 5 ka ahensya sa kagamahanan dili na hatagan og confidential fund. Ug unya pag-abot sa Senado, moingon didto nga dili mahimo nga kuhaan sila sa confidential fund. Tapyasan lang, kuhaan lang, minusan lang ambot og unsay reaksyon sa publiko. Ako pananglitan mas maayo gid tingali nga kining duha ka inyong takasanga sa atong kagamahanan magsabot usa aron ba nga ang atong katawhan dili sad magduda nga burag politiking malanggihapon ni. Saba lagi ni anang karon kagabi nakabalita ta nga dunay investigasyon nga himuon sa DPWH sa Department of Public Works kay nakit-an sa pipila ka mga senador nga ang mga maayo pa nga karsada gipangguba. Maayo pa ang karsada gipangguba. Kay aron ayuhon. Maayo gubon aron ayuhon. Unsa may nagpaduyo ni ana. Ako na hinumdum man ko kaniadto nga dunay atong district engineer din hiniadto nga akong gi-interview sa usa sa akong mga programa. Nga ngano man na maayo pa man ang karsada hasta ang mga lumulupyo dihang dapita ba nganong maayo pa man ang among karsada nga gipang gipamuak-buak man ay kay aron matrabaho kay tingali wa nay trabahoon magbuhat silang trabahoon ug mao kanang ang maayo gubon unya ayuhon na sa balik kang kinsa man ang kwarta ila ba na kwarta na sa publiko oy puwerte na buhis na sa katawhan ug unya usik-usikan lang manya manghinaot ta nga kining namatikdan karon sa mga senador nga ilang imbestigahon ang taga Department of Public Works and Highways maklaro na kay matinuod na kay tingalig kaya na may doon na may gi-report sa pipila ka mga observer kana bang gitawag sa social media daghan ay kining social media dako kayong tabang doon ay report sa social media nga ilang nakita nga naunsa na ba ni senador nga kaayo pa sa among karsada giguba man gyud sa taga DPWH perti man guba o niya naglisod na hinuon ming mga kinunta mga driver labi na gyud sa mga single nga motor pastilan no maunay importante mao nga manghinaot ko nga kining nahitabo pagkakaron parehas na ining giingon lagi nga sa confidential intelligence fund nga ang Kongreso ni desider na mauni ang dili tagaan ug unya pag-abot dito sa pagpada sa pag-abot dito sa Senado maingon ang Senado amo pa ning tun-an sa ato pa kano magkasabot gid ni sila tingalig maparehas na ni ato maparehas ni atong maayo nga karsada nga gubon lang kay aron ayuhon nahala wa naman tay panahon no gigukod naman ta sa panahon
Hangtod ugma sa samantak na nimo gihapong istasyon. Kini inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Benz Enriquez ug sa ngan sa among station manager si Doren Winky Poblete Pipito sa ngan sab ni Engineer Buyet Pipito, kaming tanan diri sa istasyon. Magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo ug hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Hangtod ugma maayong buntag.